السلام عليكم. معكم أستاذ عز الدين. وفي هذا الفيديو نشرح لكم comment se fait la transformation de l'amidon au maltose au niveau de la bouche. كيف يتم تحول النشا إلى maltose على مستوى الفم. Alors, avant de parler de la transformation de l'amidon au maltose, خصنا نفهموا واحد الحاجة. Au niveau de la bouche, il y a deux types de transformations. Il y a les transformations mécaniques, التحولات الميكانيكية، et il y a les transformations chimiques. إلا جمعنا هادو بجوج غيعطينا داكشي اللي كنسميوه la digestion buccale، هو الهضم الفموي. نبداو بلا transformation mécanique. في هاد لا فيديو voyez cette personne qui mâche les aliments، يقوم بمضغ الأغذية. Pourquoi? Tout simplement pour transformer ces aliments en petits morceaux، باش يحول هاد الأغذية إلى قطع صغيرة سهلة الهضم. وكيف ما كتشوف il utilise les dents et la langue، كيستعمل الأسنان واللسان. Les dents pour les couper et les broyer et la langue pour les mélanger avec la salive. الأسنان باش يقطعها ويطحنها، وكيستعمل اللسان ديالو باش يخلطها مع اللعاب. Donc pour résumer, dans la transformation mécanique, les aliments sont coupés et broyés par les dents en petits morceaux et mélangés à la salive grâce au mouvement de la langue. الأغذية تقطع وتطحن بواسطة الأسنان إلى قطع صغيرة، ويتم مزجها باللعاب أو مع اللعاب بواسطة اللسان. Passons maintenant à la transformation chimique، التحول الكيميائي. اللي خصك تكون عارف سي كو au niveau de la bouche se fait la transformation de l'amidon en glucide simple, maltose, sous l'action chimique de l'amylase salivaire. على مستوى الفم يتم تحول النشا إلى سكر بسيط اللي في هذه الحالة هو المالتوز، وبتحفيز من l'amylase salivaire. باش نبينو هاد التحول بشكل علمي، il y a une démarche scientifique à suivre. Cette démarche scientifique est composée de 16 étapes، وهاد المراحل بزاف خصك تكون فاهمهم مزيان، حيت هما اللي كيركزوا عليهم في بناء الفرد والامتحانات. ها هما غادي نشوفوهم بزاف. Vous avez le problème، المشكل أو الإشكالية، l'observation، الملاحظة، l'hypothèse، الفرضية، وغادي نوريكم كيفاش نطرحوا الفرضية بشكل جيد وسليم، l'expérience، التجارب، l'interprétation، تحليل هاد التجارب، conclusion، الاستنتاج. Commençons par la première étape، le problème. شوفوا معايا هاد الإشكالية. Lorsqu'on mastique un morceau de pain dans la bouche pendant plusieurs minutes, il prend légèrement un goût sucré. عندما نقوم بمضغ الخبز بواسطة الفم، نلاحظ بعد مدة ظهور مذاق حلو. Alors la question posée, c'est de provient ce goût sucré؟ منين جا هاد المذاق الحلو؟ باش نجاوبو على هاد السؤال، on a fait l'analyse de la composition de pain avant et après la mastication. شدينا الخبز وقمنا بالتحليل ديالو قبل وبعد المضغ، et voilà le résultat obtenu. وكما كتشوفوا lorsqu'on compare la composition du pain avant et après la mastication، ملي كنقارنوا مكونات الخبز قبل وبعد المضغ، vous observez après la mastication il y a l'apparition de nouveaux éléments اللي هما جوج، le maltose et la salive. نلاحظ ظهور بعض المكونات الجديدة كما قلنا جوج، المالتوز واللعاب. Alors, l'observation. On observe l'apparition d'une nouvelle substance، le maltose et la salive après la mastication. هادشي شنو كيعني؟ هادشي كيعني بلي l'origine du goût sucré de pain c'est le maltose. C'est quoi le maltose? Le maltose c'est un glucide simple، هو سكر بسيط. Lorsqu'on dit un glucide simple، c'est-à-dire un sucre sucré، كيعني بلي هاد السكر هو سكر حلو. إذا راه هو سبب المذاق الحلو ديال الخبز اللي كيبان لينا بعد عملية المضغ. Dans ce cas, il y a une autre question à poser. C'est d'où provient le maltose؟ منين جا هاد le maltose؟ Alors, pour répondre à cette question, on va proposer une hypothèse. نقترحوا فرضية. Vous devez savoir une chose très importante. Lors de la proposition de l'hypothèse، ملي كنبغيو نقترحوا واحد الفرضية، ما كيعنيش هذا أننا نقولوا n'importe quoi. لا، خصك تفهم واحد الحاجة. الفرضية
ليبوتيز خصها تكون هي الجواب اللي كنعتقدو انه فعلا الجواب الصحيح، وهذا الشيء منطقي حيت après l'hypothèse il y a des expériences à faire. ملي كنقولوا لي زيكسبيريونس بمعنى غيتخسروا الفلوس، وراه ميمكنش يتخسر فلوس على فرضيات اللي ضعيفة وغير منطقية. Alors, pour ce cas, voilà l'hypothèse qu'on a proposée. Supposons que la salive favorise la transformation de l'amidon en maltose. نفترض أن اللعاب حفز تحول النشا إلى مالتوز. Alors, بدينا بالobservation et on a passé à l'hypothèse. L'étape suivante, c'est l'épreuve de l'hypothèse. تحقق من الفرضية. وباش نتحققوا من الفرضية on va réaliser une expérience. غادي نديرو واحد التجربة باش نشوفوا واش داكشي اللي قلنا صحيح ولا خطأ. حنا شنو قلنا؟ On a proposé que le maltose qui donne le goût sucré du pain après la mastication. اقترحنا بلي هذاك المالتوز اللي كيعطي مذاق الحلو للخبز من بعد عملية المضغ provient de la transformation de l'amidon grâce à la salive. جا من تحول النشا نتيجة بتحفيز من اللعاب. التجربة اللي غادي نديرو بسيطة. On va prendre deux tubes à essai. Dans le premier tube, on va mettre l'emploi d'amidon. Dans le deuxième tube, on va mettre l'emploi d'amidon plus la salive fraîche. غناخدو جوج أنابيب اختبار. الأنبوب الأول غنحطو فيه مطبوخ النشا، والأنبوب الثاني غنحطو فيه مطبوخ النشا زائد اللعاب. Les deux tubes, on va les déposer dans le bain marée à température 37 degrés. علاش حطيناهم بدرجة حرارة 37 وماشي شي درجة حرارة أخرى؟ Tout simplement car c'est la température corporelle. حيت 37 درجة الحرارة ديال الجسم ديال الإنسان، وهي درجة الحرارة اللي غادي نلقاوها au niveau de la bouche. دابا باش نعرفوا واش l'amidon va se transformer en maltose ou bien non, on va utiliser les réactifs. غنستعملو داكشي اللي تعلمنا في الدرس الأول، غنستعملو الكواشف. بما أن التجربة فيها l'amidon et maltose, on va utiliser deux réactifs. On va utiliser l'eau iodée qui détecte la présence de l'amidon et on va utiliser la liqueur de Feeling qui détecte la présence du maltose. نفكركم. Si l'amidon est présent, on va obtenir une coloration bleu foncé. إلا كان نشا في الأنبوب غادي نحصلو على تلون أزرق بنفسجي. إلا ما كانش ما نحصلوش على التلون أزرق بنفسجي. بالنسبة لا ليكور دو فيلينغ، سي لو مالتوز اي بريزون، إلا كان المالتوز في الأنبوب، إلا تصايب ليا المالتوز on va obtenir un précipité rouge brique. خصنا نحصلو على راسب أحمر أجوري. سي لو مالتوز اي أبسون، إلا ما تصايبش لينا المالتوز دون سو كا غيبقى اللون كيف ما هو، اللون العادي ديال لا ليكور دي فيلينغ اللي هو اللون الأزرق. حطينا الانابيب في درجه الحراره 37 ومن بعد واحد المده خرجناهم وزدنا عليهم l'eau iodée et la liqueur de Feeling. Commençons avec le premier tube. Comme vous observez, lorsqu'on ajoute l'eau iodée, il prend une coloration bleu foncé. مع وجود الماء اليودي نحصل على تلون أزرق بنفسجي. C'est-à-dire que l'amidon est encore dans le tube. مما يدل على وجود النشا داخل الأنبوب. هادشي شنو كيعني؟ هادشي كيعني بلا شك que l'amidon n'est pas disparu. النشا مختفاش، كان في بداية التجربة ومازال حتى النهاية. إذن راه يمكن النشا بوحدو il ne se transforme pas en maltose. Pour vérifier ça, on va ajouter la liqueur de Feeling. Alors, comme vous observez, on n'obtient pas un précipité rouge brique. ملي زدنا محلول الفيلينغ ما حصلناش على راسب أحمر أجوري. هادشي شنو كيعني؟ هادشي كيعني بلي ما كاينش المالتوز. لو مالتوز n'a pas été formé. ما تصايبش المالتوز. اذا الهضره اللي قلنا راه صحيحه. l'amidon tout seul ne se transforme pas, ne donne pas le maltose. pour que l'amidon donne le maltose يمكن حنا محتاجين لا ساليف. دابا نمشيو التجربه اللي درنا فيها لا ساليف، سي لو تيب 2. نفكركم في الانبوب الثاني
درنا النشا زدنا عليه اللعاب. Alors, lorsqu'on ajoute l'eau iodée, on n'obtient pas une coloration bleu foncé. Il y a une coloration jaune. Donc, il y a l'absence de l'amidon. Il n'y a pas de l'amidon dans ce tube. وحنا متأكدين أننا حطينا النشا في بداية التجربة. إذا لوجيكمون اللي غادي يكون وقع هو النشا تحول وعطانا المالتوز. Donc, نشوفوا lorsqu'on ajoute la liqueur de filling. فعلا, on obtient un précipité rouge brique. C'est-à-dire il y a l'apparition du maltose مع أنه ما كانش في البداية. إذا logiquement l'apparition du maltose elle montre que l'amidon il s'est transformé grâce à la salive. هو اللي يعطاني هذاك المالتوز. Alors à partir de cette expérience on a appris deux choses. La première c'est que la transformation de l'amidon en maltose nécessite la présence de la salive. تحول النشا إلى maltose يحتاج إلى اللعاب. La deuxième chose, cette transformation se fait dans une température de 37 degrés. ضروري باش يوقع التحول تكون درجة الحرارة 37 اللي هي درجة حرارة الجسم. وني غادي نزيدكم واحد الحاجة حاجة أخرى. Lorsqu'on dit que la salive il transforme l'amidon en maltose خاصك تفهم بلي لا ساليف راه فيه بزاف ديال المكونات بمعنى ماشي اللعاب كامل ولكن في الحقيقة il y a un constituant dans la salive et bien sûr ce constituant qui permet la transformation de l'amidon en maltose. راه كاين واحد المكون في اللعاب اللي هو اللي كيحول الاميدون هو اللي كيحول النشا وكيعطينا المالتوز وسميت هذاك المكون سي une enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire. Donc pour résumer, la salive contient une substance chimique اللي قلنا enzyme سميتو l'amylase salivaire qui permet en présence de l'eau et à une température de 37 degrés la transformation de l'amidon en maltose. Maintenant, on va voir comment l'amylase salivaire va transformer l'amidon en maltose. أول حاجة خصك تعرفها c'est que l'amidon est une macromolécule. النشا هو جزيئة كبيرة. Il est composé par l'association de petites molécules de glucose. متكون من ارتباط جزيئات صغيرة من الجليكوز. وهنا راه كيبان لكم الروابط بالكحل. دابا كتبان لك هاد لا موليكول هادي دو glucose il est associé avec celle-là par cette la liaison. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'amylase? L'amylase salivaire tout simplement il va couper ces liaisons. غيجي هذاك النشواز اللعابي وغادي يقطع هاد الروابط. شوفوا شنو غيوقع. Voilà. Et comme vous observez, lorsque l'amylase salivaire coupe ces liaisons, donc on va voir la dégradation de l'amidon. إذا النشا ما يبقاش جزيئة كبيرة وغيبدا يتقطع الجزيئات صغيرة. ها هو غيبقى يقطع فيه هنا. Et si vous voyez la formation de maltose, c'est ça le maltose. Donc c'est quoi le maltose? Le maltose tout simplement, c'est une molécule qui se compose par deux molécules de glucose. المالتوز هو واحد جزيئة اللي متكون من جوج جزيئات ديال الجليكوز. هاو هنا نكملو. Donc l'amylase salivaire va couper ce morceau aussi et celui-là. Et comme ça, on a la transformation de l'amidon en maltose. Alors, pour résumer, à partir de cette animation, on a appris ces quatre choses. La première, c'est que l'élément qui transforme l'amidon en sucre simple, c'est l'amylase salivaire. هذاك المكون اللي هو اللي كيحول النشا لسكر بسيط راه هو النشواز اللعابي l'amylase salivaire. L'amidon est une macromolécule constituée par l'association de petites molécules simples de glucose. النشا هو جزيئة ضخمة أو كبيرة مكونة من جزيئات صغيرة من الجليكوز. L'amylase digère chimiquement l'amidon par la dégradation des liaisons entre les molécules de glucose qui permettent la transformation de l'amidon en maltose. إذا هذاك l'amylase salivaire شنو كيدير؟ غير كيقطع هادوك الروابط اللي كاينه ما بين هاد الجزيئات الصغيره وهكا غيقدر يحول الاميدو اللي هو جزيئه كبيره وغيحولها لجزيئات صغيره ديال المالتوز. غادي نشوفوا من بعد ان حتى هذيك المالتوز غادي يتحول لجزيئات اصغر اللي هي الجليكوز.
si on veut, à partir de ça, si on veut définir qu'est-ce que c'est un enzyme, هنا كنهضروا على l'amylase salivaire. L'enzyme digestif, tout simplement, est une protéine dont le rôle est de découper des molécules complexes en molécules simples afin d'en faciliter la digestion. إذا الأنزيم هو واحد بروتين اللي كيحول الجزيئات الكبيرة كيحولها لجزيئات صغيرة. Et on dit que l'enzyme il catalyse la réaction. Ça veut dire quoi il catalyse la réaction؟ بمعنى كيحفز التفاعل et il rend la réaction plus rapide. بمعنى الاميدون الا حطيناه بوحدو راه غيتحول يعطينا المالتوز ولا الجليكوز راسو، ولكن غياخد واحد الوقت طويل، يقدر ياخد سنوات باش الاميدو يتحول يعطيك المالتوز والجليكوز. بينما باغ لاميلاز ساليفير راه جوست في واحد الدقائق معدوده وغيقدر يدير ليا هذيك العمليه. اذا شكرا على حسن المتابعه. الى عجبكم هذا المحتوى شاركوا في القناه، راه كندير فيها كاع الدروس اللي خاصه بماده العلوم الحياه والارض.